Governor Pamela Maricel 4 mihulagway sa Sugbo. Naluwas og malinawon mga igsuan. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Grigi. Yes, gipasalamatan karon ni Governor Pamela Pam Maricel 4 ang Police Regional Office 7 sa padayon karong pagsiguro sa kapsay ug kalinaw sa rehiyon. Gumikan kay mo kini ang bugtong pundasyon alang sa pugasibong kalambuan. Si Maricel 4 mitambong sa flag raising ceremony sa Piero 7 ug misalmot sa pagbukas sa Police Community Relations Month. Din gihangop ang iyang presensya ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang Regional Director sa Piero 7, Deputy Regional Director for Administration, Police Brigadier General Isagani Fertisanan o Regional Internal Affairs Service Director Police General Eduardo Paras. Sa iyang pagipulong gibutyag sa gobernadora ang kausaban sa mga investment sa rehiyon. Butangan na pakita sa pagsalig sa mga investor sa samtangan karong kapsay o kalinaw sa rehiyon. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA, ang Central Visayas nakatala og mukabat sa 9.85 bilyones ka mga approved nga investment sa unang quarter sa tuig nga nalakip sa 455.27 milyon nga foreign investment. Si Maricel 4 kinsa anak usab og usa ka opisyal sa pulis, nagpasalamat sa kaisog ug sakripisyo sa mga pulis aron masiguro ang kapsay ug kalinaw sa mga komunidad sa Sugbo. Apan mipalanog siya nga aron mabilin kini kinahanglan ang pagpatinabangay sa tanang mga naglakip sa kagamhanan sa probinsya Sugbo. Butang giunan usab ni Police Brigadier General Abad sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.